Ustadz mohon bimbingan amalan supaya istiqomah dalam kebaikan dan tanpa mengurangi rasa bagaimana suami dan imam udah melangkahkan ke masjid ke taklim. Ini maksudnya agar supaya bisa istiqomah dan bisa mengajak suami ikut taklim. Kata soal ka'anna yushabih Syekh, kaifa nahutsu ala az-zawj fi salatil jamaah. Mungkin ijabah min Syekh. Mungkin. Fi ta'lim wal sholatul jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أبدأ معكم ببسم الله فكل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني وتاج رأسي ومعلمي وأستاذي محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد. أما بالنسبة للزوجة. Adapun berkaitan dengan suami, حينما تريد أن تهدي رجلا شيئا أو تريد أن تحث إنسان apabila Anda ingin memberikan dorongan dan semangat kepada seseorang على أن يفعل شيئا معينا untuk mengerjakan sesuatu kebaikan, لا ترهقه بكثرة الطلبات. Jangan memperbanyak minta, direwel terus ya awan isuk sore bengi, mukok mangke, tambahan mukok nih Pak. ولكنها إذا ظلت تقول لزوجها لما لا تذهب إلى المسجد لما لا تذهب إلى المسجد لما لا تذهب إلى المسجد ينفر ولا يذهب. Apalagi dengan mengatakan kenapa gak masjid? Ayo berangkat ke masjid. Ayo gimana setiap hari begitu. Ini akan bisa menjadikan kontraproduktif. أما أنها لو جلست معه في يوم وتحدثت وتعاهد معا على أن يواظب على صلاة الجماعة لا يترك منها شيء فسيكون هذا أفضل من جلسة واحدة تبدأ فتتحدث معه. Mungkin pada suatu saat bisa memilih waktu yang tepat, selesai makan atau memberikan masakan yang terlezat. Kemudian ada buku yang ini bisa dibaca lembaran ini Pak, bisa dibaca sebentar gitu misalnya. Ini Mas bisa dibaca sebentar, mudah-mudahan ini bisa kebaikan. Itu akan lebih elegan. Itu lebih elegan dan suami merasa diuangke, enggak diopiak-opiak. Ini mungkin ibunya semangat, tapi suami diopiak-opiak malah wegah. ولكنها إذا أرادت أن تصل إلى الحد الأعلى وتجعله دائما في أوائل الصفوف لا بد أن تبدأ معه من الصفر من الحد الأدنى. Apabila kita mengajak seseorang untuk agar supaya masuk pada tingkatan tertinggi, tentu suami kita perlu belajar. Nggak bisa langsung di soft awal, setengah jam sebelum adzan, nggak mungkin. Maka perlu dimulai dari nol dulu, pelan, sedikit demi sedikit. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama arada an yad'u qaumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajak dan membimbing umatnya. Lama ja'ahum al-habib sallallahu alaihi wasallam wa hum ummiyin la yastati'u an yafhamu qira'ata wala al-kitabah. Apalagi umat-umatnya itu tidak faham qiraah dan tidak faham huruf, buta huruf Pak, awam, buta huruf, terbelakang. Law ja'a lahum bid-din kullihi marratan wahidah. Kalau Rasulullah langsung menjelaskan Al-Quran dari A sampai Z, tentu akan belenger. لنفر الناس منه جميعا. Bahkan mereka akan lari dari Al-Quran dan dari Islam. ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ معهم بداية أولا بالتوحيد. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan tauhid satu persatu. حتى أنه لما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن ليعلمهم أمور دينهم لم يقل له يا معاذ أخبرهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ليس الأمر كذلك. Bukannya tidak Rasulullah pada waktu mendakwahkan satu-satu, tauhid saja, syahadat saja. Bukan langsung mengajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan, haji. Tidak, tapi satu-satu, sedikit demi sedikit. ولكنه قال له يا معاذ أخبرهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Akan tapi Rasulullah mengatakan, wahai Mu'ad, kalau kamu dakwah dimanapun, pertama dakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu, tauhid dulu. فإنهم أطاعوا لها أي تعلموا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأيقنوها كاملة
تبدأ يا معاذ فتخبرهم بالأمر الثاني وهو الصلاة. Kalau sudah sempurna, pemahaman syahadatnya sempurna, iman terhadap tauhid sempurna, maka kemudian mulailah tahapan yang kedua, ajari mereka sholat. هل يستطيع الإنسان أن يجد نفسه في آخر السلم مرة واحدة دون أن يصعد من على درجات السلم من الدرجة الأولى؟ Apakah mungkin seseorang itu yang masuk tangga, ada tangga itu 10 tangga, langsung mencolot nang 10? Kan nggak mungkin. Satu tangga. لا يمكن. فهكذا المرأة تريد أن يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ولكنها في البداية ما ابتدأت من الدرجة الأولى. لماذا لا تصلي؟ يقول لها سأصلي. لما لا تقول له هيا بنا نقوم فنتوضأ فنصلي سويا؟ بدايتها. Atau mungkin kita, apalagi seorang ibu-ibu, kadang-kadang saking semangatnya lupa masalah ini. Bapaknya bukan langsung satu tangga, langsung diuncalke, Pak. Langsung diuncalke, gotong uncalke, brok ya cebloke loro mangke boyoke niku lho. Nah, maka betul redaksinya bukan kenapa enggak sholat, kenapa enggak jamaah, tidak. Mungkin kadang-kadang Pak, mari wudu misalnya, kita sholat saya kepingin dah diimami oleh bapak gitu. Wah, enggak bisa imam, tetap engkau adalah idolaku misalnya. Engkau idamanku, pemimpin dunia dan akhirat. Dengan pujian-pujian itu insya Allah akhirnya suami kita akan merasa tersanjung, merasa terhargai dan akhirnya bisa mengikuti kebaikan tersebut. Mata furidatus salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kapan diwajibkan salat kepada Rasulullah dan umatnya? Ba'da an istaqarra at-tauhid fi qulubin nas. Setelah tauhid dan iman menancap, mereka mulai mencintai Islam, baru diwajibkan salat. Hakadha ayyuhal mar'ah, rakkizi ala zawjik, aqirri 'indahu al-mabadi' awwalan, thumma ba'da dhalika intaqili bihi ila al-marhalah al-ukhra. فالرسول كان يصلي الصلوات منذ بعثته إلى السنة 10 من البعثة. كان يصلي الصلوات كلها ركعتين. Demikianlah ikhwan fiddin rahimakumullah dan ibu-ibu sekalian, mulailah kita ini berdialog dan memberikan tahapan kepada suami kita ini sedikit demi sedikit, sebagaimana pada saat kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan iman asyarasana. Naam. Beliau pada waktu itu Islam tauhid dulu, keimanan. Salat itu sebelumnya dari awal Islam sampai tahun ke-10 itu cuma 2 rakaat saja. 2 rakaat. Setelah imannya kuat baru tersusun menjadi seperti yang kita kerjakan sekarang, ada 3, ada 4, ada 2. Ila an ja'at as-sana al-10 min al-bi'tsah wa sa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha fi al-Isra' wal Mi'raj wa kanat al-haditha wa ja'a lana Rasulullah bi 5 salawatin fi al-yawm wal layl فرضها الله عليه ثم جاء جبريل يعلمه الأوقات جاء له في وقت الفجر فقال له يا محمد هذا وقت الصبح فصل وقال له يا محمد هذا وقت الظهر فصل ثم جاء له وقال يا محمد هذا وقت العصر فصل ثم جاء له وقال يا محمد هذا وقت المغرب فصل ثم جاء إليه وقال يا محمد هذا وقت العشاء فصل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بعد السنة 10 من البعث حتى استقرت في نفوس الناس فتدرج بالصحابة واحدا حتى وصل الأمر إلى منتهاه وصارت الصلاة وظلت على ما نحن عليه فهذا الذي يجب أن تفعله كل امرأة مع زوجها حتى تستطيع أن تصل به إلى آخر أو إلى الحل الأمثل الذي يكون عليه زوجا صالحا إن شاء الله. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi setelah itu, setelah tahun ke-10, bayangkan umat Islam 10 tahun tadrib, taklim, penguatan iman, tazkiyatun nufus, kekuatan cinta akhirat, mencintai Islam, akhlaknya baik. Begitu tahun ke-10 baru diwajibkan sholat. Malaikat Jibril kemudian turun, ya Muhammad, sekarang sudah waktunya maghrib. Tandanya seperti ini, waktunya sholat 3 rakaat. Kemudian pada waktu Isya, kemudian malaikat Jibril datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang waktu Isya, sholatlah 4 rakaat. Kemudian besoknya lagi subuh, ya Muhammad bangunlah, sekarang waktu subuh. Sebelumnya enggak ada waktu. Hanya 2 rakaat. Katakan qiyamul lail sekali qabla hada. Qiyamul lail Syekh? Naam. Nah, fardun ala Rasulillah. Naam. Fi qiyamul lail. Kemudian tahun ke-10 baru diwajibkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah. Alhamdulillah yakfi. Dan akhiran yakfi. Alhamdulillah jazakallahu khair. Itu ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian
suaminya saya doakan di sini mudah-mudahan segera menjadi suami yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, makin setia sama ibu-ibu, makin mencintai ibu-ibu, makin cinta Al-Qur'an, insyaallah makin cinta sama ibu sekalian. Mudah-mudahan anugerah yang pertama sebelum harta adalah anugerah cinta dan kasih sayang. Dan mudah-mudahan suami ibu bisa mencium ibu setiap hari minimal 20 kali. Niku standare lho, Bu. Lho Kanjeng Nabi memang 20 kali. Berarti kalau suami mencium istri kurang dari 20 kali, berarti belum standar cinta seperti yang ada dalam Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu mencium istrinya itu 20 kali, ping piro. Tapi enggak boleh sekali, Pak. Cok ping 20 nggih mboten. Jenenge jamak takhir apa jamak takdim. Nah, kapanpun iki nggih. Nah, nanti insyaallah akan kita bahas di bab berikutnya tentang keluarga sakinah. Niki ada juga Mbah Yai Badar nanti suatu saat bisa menjelaskan tentang keluarga sakinah. Ini ada beberapa pertanyaan nanti.